इन बच्चों ने हुमायूं कबीर पर उसका पूरा पोल खोल दिया है। इन्हें मुसलमानों का, पूरी उम्मत मुस्लिमा का, बंगाल के, तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सौदा किया था। तो वोटिंग से पहले ही पोल खुल गया, जिससे बड़ा बेनकाब हुआ। और अगर अल्लाह चाहे तो बहुत जल्द अरेस्ट भी हो सकता है, उसको जेल भी हो सकती है। वो बात की बात है। खैर, इस वीडियो को देखिए, बच्चों ने बहुत मेहनत से बनाया है। আচ্ছা, তোরা শুনেছিস হুমায়ুন কবির নাকি 1000 কোটি টাকা নিয়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুসলমানের সঙ্গে গাদ্দারি করেছে? আরে ও যে বাবরি মসজিদ করবে বলছিল সেটা ওটার হবে না রে। মুখেই বলে বাবরির নাম, অন্তরে বিজেপির টান। 1000 কোটি টাকার লোভে বিসর্জন দিলে ইমান। মুসলমানের আবেগ নিয়ে করছো তুমি খেলা, মাথায় তোমার শয়তানি বুদ্ধি, মুখে ধর্মের মেলা। তলে তলে ডিল করছো তুমি, বিক্রি করলে ঘর, আপন সেদে কালসাপ তুমি, আসলে যে পর। হুমায়ুন কবির বাবু সোনা, খেলা তোমার শেষ। টাকার লোভে ধরছো তুমি বিজেপির ওই বেশ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो का कौन सा सीन तुम्हें सबसे अच्छा